जोहार गाते गादेल कोचिंग सेंटर रे सनाम कोगे सगुन सिंगर तिहिया नोआ क्लास तो एडवर्ब्स बन पढ़ा पोइलो बाराया बन जे एडवर्ब्स तो ओका बन मेता नोटे nyalta bun pe an adverb is that word in a sentence which modifies the meaning of verb or adjective or another adverb or adverbial phrase जहां दो मेटन सेंटेंस रे एडवर्ब तहन ना अब उन बड़े से एडवर्ब दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कान ताबना ताहले मेटन सेंटेंस रो अवश्य एडवर्ब तहना जहां दो का कना भार पे मॉडिफाई या एडजेक्टिव पे मॉडिफाई या आधो एटा जुदी एडवर्ब तहन खान से एडवर्बियल फ्रेज को तहन खान ओना कोई मॉडिफाई या ओका लेका नेल ताबन पे एग्जांपल दारायते he ran fast ताहले he ran fast माने दो उनी दौड़ा कान ताहे ओका लेकाय दौड़ दाड़ेया बांगमा फास्ट अडी द्रुतोय दौड़ा ताहले ओकाय मॉडिफाई कना उनिया दौड़े लई दाय चे ओका लेकाय दौड़ दाड़ेया बांगमा द्रुतोय दौड़ दाड़े ताहले ओय ran ना तो मिटम भार्ब कान ताबना ताहले नोंडे दो भार्ब पे मॉडिफाई कना तो नोआटे सेंटेंस दो भार्ब पे मॉडिफाई कना जहां वर्ड ते ओनागे एडवर्ब कान ताहले ओका एडवर्ब कान ताबना फास्ट नेक्स्ट आरे यहाँ पे these are very sweet mangoes ताहले नोआ को उल दो हेरेम गया ओ तिना हेरेमा बांगमा भेरी आयमा हेरेमा ताहले ओय चे नोआ स्वीट ए मॉडिफाई करना ताहले स्वीट से चे कान ताबना मा सेंटेंस मध्ये मैंगो सा मेटन डिस्क्राइब ए कनाय बांगमा उल को ओका लेका हेरेम गया तिना हेरेमा दोमे हेरेमा ताहले नोंडे दो एडजेक्टिव ए मॉडिफाई करना नोआ सेंटेंस रे दो ताहले नोंडे दो एडवर्ब फोका कान ताबना नोआ भेरी नेक्स्ट he speaks very loudly ताहले उनी रोड़ा ओका लेकाय रोड़ा loudly रोड़ा खान तिना loudly आयमा loudly भेरी ताहले नोंडे दो loudly नोआ सेंटेंस मध्ये loudly रे चे कना मेटन एडवर्ब कना एडवर्ब के आरो मॉडिफाई कना ताहले भेरी दारायते मॉडिफाई कना ताहले नोआ दो आबो एडवर्ब कना नोआ सेंटेंस मध्ये नेक्स्ट सेंटेंस रे नेल पे he was sitting close beside her ताहले उनी ओकारे दुरुब कान ताहेना beside her उनी सुरे तिना सुरे close उनी उनिया सुर तिना close तिना संगी रे बांगमा सुर रे दुरुब काना close रे तो नोंडे ओय beside her नोआ दो आबो एडवर्बियल फ्रेज कान तन ताहले ओनाय मॉडिफाई कना ओका वर्ड ते ना क्लोज दारायते ताहले नोआ तो आबो एडवर्ब कना ताहले नोआ गे मेटन सेंटेंस मध्ये जहां भार्ब तहन ताबना भार्ब दो ओका जहां मी हरे कमिया उनी ओका लेकाय कमीदा से मी हर उनिया वर्णना आरो मॉडिफाई या जहां वर्ड दारायते ओना कोगे एडवर्ब को कान ताबना तो नेल पे नोंडे दो 13 एडवर्ब ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब तीन रेबन हटिंग कदा बांगमा पेयार जहां दो सिंपल एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब और इंटररोगेटिव एडवर्ब सिंपल एडवर्ब रे दो जहां को बन पहलो रे बन नेल केदा जे बांगमा भार्ब पे मॉडिफाई या भार्ब पा गुण कोइले या ओका लेका नाय भार्ब बोलते क्रिया कान ताबना जहां दो ओका लेका कमी दारे आय लगन माछाय कमिया से धीरे धीरे कमिया एडवर्ब एडजेक्टिव
adverbial phrase noa korna adverb do simple adverb only. Relative adverb do ka jaha darai to abo সম্পর্ক না কথা হিজুয়া সে লেখা যেমন whom, where nongka. Interrogative adverbs oka noa ko hoy jaha darai to ask sabon যেমন what is your name তাহলে ওই যে what is your name তাহলে ওই যে ask hedabon oka daraite meta word daraite tahle ona do abado interrogative adverb kana nyal tabon pe nonde do simple adverb nyal tabon pe adverb of time jaha do jaha adverb do abado time na kathai leyabona jaha kodo kana daily since yesterday soon tomorrow oka leka jemon he goes to the park daily उनी बांगमा पार्क के चला दिनम दिन दे चला ताहले ओय जे मेटन टाइम बुझे कना जे किस किसे चला बांगमा दिनम दिन लोगे चला नेक्स्ट जेमन सिंस yesterday जहां दो होला soon माने तो शीघ्रई लगन tomorrow गापा नोआ को गाबो आतो adverb of time कना नेक्स्ट adverb of place जहां word दाराय तो place से स्थान জায়গা না কথা বন বুঝা ওনা কদ adverb of place কানা যেমন here there everywhere in way up जहां तो आप জায়গায় বুঝাও না যেমন in जहां तो মধ্যে হ্যাঁ তো nyal tabon pe away away মানে তো যে जहां do sangi dur up chetan re noa kodo adverb of place kan tabona next nyal pe adverb of frequency or number frequency মানে তো जहां do ঘন ঘন বারে বারে তো ওনা কদ ওকা কো কানা যেমন frequently again often seldom once twice noa ko seldom মানে তো जहां do কদাচিৎ মানে do সারাক্ষণ do bang mid beda ono do seldom kana tahle noa ko do adverb of frequency ko kan tabon noa word ko do next nyal pe adverb of manner jaha do mi hora নম্রতা ভদ্রতা নোয়া কইলে যাবো না যাহা do আচরণ যেমন ফাস্ট দ্রুত অনে যেমন লাহারে মেটান এক্সাম্পল তাহে কান দাবো না হি ran fast অয় যেমন তো উনি দরা অয় যে ফাস্ট নোয়া ওয়ার্ড তো তাহলে ওকা লেকান অ্যাডভার্ব কান দাবো না বাংমা ওনা তো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার কান দাবো নেক্সট সুইফটলি যাহা মানে তো লগন মাছার দ্রুত কুইকলি নোয়া হো তাড়াতাড়ি नेक्स्ट इजिली जहां दो सहज भावे स्लोली जहां दो
धीरे धीरे loudly so जहाँ दो सुतरां bravely नवा को दो आबुआ दो adverb of manner कना next adverb of degree or quantity जहाँ दाराय ते दो मेटान quantity पन बुझवा मेटान जिनिस तीना गान मेना तीना ढेर मेना कम मेना ओना को दो adverb of quantity कना से adverb of degree हमन लई गया चले का जमन fully full दो adjective कान ताबना ओना कौन है एकना fully very rather perfectly pretty almost नवा को दाराय ते दो अब दो गुण बन बुझा मी होरा गुण ना गुणे modify है जहाँ दाराय ते ओना को दो adverb of quantity कना next nyal tabon pe adverb of affirmations and negation affirmation जहाँ दो है আর negation মানে তো जहाँ दो ना তাহলে কিছু কিছু গান সেন্টেন্স মধ্যে নিশ্চিত ভাব जहाँ কথা রড়োয়া যেমন जहाँ মি হর নিশ্চয় চালা গিয়া নিশ্চয় কমি গিয়া নিশ্চিত মিনা তায়া ওনা কত affirmation adverb কান তাবনা আর जहाँ दो उन्हें ठीक ठिकाना बनुआ से तीसो बाय कमी कदा बाय कमिया जहाँ वाट को दाराय ते कोन बुझा ओना तो नेगेशन एडभार्ब ना যেমন সার্টেনলি जहाँ तो निश्चित भावे তাহলে নয়া তো অ্যাডভার্ব অফ অ্যাফার্মেশন সিওরলি নয়া অ্যাডভার্ব অফ অ্যাফার্মেশন কান তাবনা তো নয়া को যেমন সেলডম নেভার নেভার মানে তো তিস के बांग তো নয়া তো নেগেশন অলওয়েজ সর্বদা ডেফিনেটলি নয়া তো অ্যাডভার্ব অফ অ্যাফার্মেশন जहाँ तो হের না কথা বন বুঝা पॉजिटिव कथा जहाँ बन बुझवा ओना दो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन ओनागे नोडे आलादा कते ऑल हुई केना एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन दो certainly surely definitely ना को कना next adverb of negation ओनागे never don't যেমন হয় I never go there इन ओंडे चीज की बन सेन कना তাহলে ওই যে নেভার দাঁড়াইতে ইনে বুঝুক না বাংমাই ইনে অনেক তিসও বেন সেন কনা তাহলে নয়া দো adverb of negation next nyal pe adverb of reason কিছু কিছু दो reason कहो बन बुझा যেমন therefore बन यूज किया hence on account of जहाँ ना माने दो कारण के তাহলে reason माने हो कारण के कान ताबना তাহলে कारण जहाँ को adverb कान ताबना ओना को दो नवा को next adverb of contrast contrast माने दो जहाँ दो মেটান কমি না তার বিপরীত যেমন however যাই হোক মেটান কমি কমিতে যদি এটা কথা লেয়া সে ওনা সময়তে যেমন পরিবর্তন দাম তো উন however দো যদিও নেক্সট adverb of condition जहाँ दो शर्त बन लेया अदो had if नवा को adverb of extent so far till now नवा को दो adverb of extent जहाँ दो मेटन टाइम long time ना कथा लंबा समय ना कथा को बन लेया से मेटन ओना को समय दो till যেমন जहाँ मेटन निर्दिष्ट मेटन टाइम पर्यंत তাহলে
ona ko do jaha bon parha keda ona do simple adverb bon parha keda. Next nyal tabon pe relative adverb ka ko kana lahate hon bon nyal ke bangma what, when, where, why, how noa ko do relative adverb kana. Noa do weather hiwa. Example on nyal pe I don't know the reason why he left. তাহলে ওই যে নডে মেটান why use hui kana noa do relative adverb okoya relate okaleka node relate mina bangma reason saute relate mina chida je ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮ ᱞᱮᱯ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ তাহলে নোয়া দো রিলেট মিনা কারণ সাথে নেক্সট রে যেমন নেল তাবন পে I will call you when I get home. তাহলে ওই যে when নোয়া দো মেটান টাইম না কথা লইও কানা ওকা টাইম jaha somoy bangma na ha in ora tin seteroa ona somoy in ha in phone I will call you when I get home. In ha in phone ama jokhon ora tin seteroa. তাহলে নোয়া কো দো রিলেটিভ অ্যাডভার্ব কান তাবন নোয়া ko pe nyel ka when do barai abon jhoto hor bangma times relate se time na katha le somodhe when where the place why do jahana reason judi karon tahen khan how do jahana judi okaleka বিবরণ jaha do describe abonai size shape onako whatever do jaha jagge jahana medang katha lei leite jaha do onar nage jagge ado whatever weather jaha do jodio node nyal tabon pe interrogative adverbs the interrogative adverbs oka ko kana ona ge jaha kote dobon ask when how what oka leka tahen node do what is your name where are you going pam chalak kana tare jaha ko oi je what is your name amar nyutum ing kuli emia oka daraite bangma noa word daraite metan place sem chalak kana oka tem chalak kana tale oka daraite kuli da where daraite to no do interrogative adverb kana when did he come tire uni hej akana tale oi time na metan ask hu kana onate node do when use hui kana how are you am oka leka mena mia tale ama obosthain kuli da oka word daraite bangma how daraite tale no do interrogative adverb kana to no do wh word দিয়ে হুইয়েন তাবনা yes no tahen khan jemon ask tabon do you know me have you played noa ko node do nyal tabon pe je oka sentence te oka leka tahen khan ona do adverb bun leya ar oka do adjective nyal pe first re he ran fast uni dara dad leda oka leka bangma druto তাহলে আমি ভার্ব এ মডিফাই kana তাহলে নোয়া দো অ্যাডভার্ব কান তাবনা মেনখান নডে অ্যাডজেক্টিভ হুইয়া তিন রে যখন মেটান ওনা লাকে আর্টিকেলস বনলা হি ইজ আ ফাস্ট রানার তাহলে উনি তো মেটার রানার কানা ওখানে কান দ্রুত রানার কানা তাহলে নোয়া
नोआ दो adjective पेन ताबुना she has only 2 books उनी ठेन शुधु मात्र बारिया बोई मेना नोआ दो adverb कान ताबुना मेनखान जोखन adjective बोन लेया ओका लेका she is the only daughter of her parents नेल पे only लाहरे मेटान article से एकाना ताले नोआ दो adjective कान next যেমন come back ओना दो adjective যখন बोन लेया he entered from the back door ओय नेल पे मेटान article use हुई केना next যেমন they work hard ताले नोआ दो adverb पे चला ना he is a hard worker उनी तो मेटान बांगमा hard worker कना कठोर परिश्रमिक कना ताले नोआ दो adjective कान ताबुना नोआ को दिसे कापे जे adjective तो कान ताबुना most मेनखान almost ओना दो adverb कना easy सहज तो बांगमा adjective कान ताबुना मेखान easily जोखन बोन लेया उन दो ओना दो adverb good good तो adjective कान ताबुना আর well ওনা তো adverb नोडे तो rules पन नेला जे मेटन sentence मধ্যে ओका लेका adverb ओका জায়গা রে বন অলা ওই যেমন যখন adverb of manner তাহনা sentence রে মেটান manner जहाँ word दाराइते बन बुझा যেমন slowly quickly নোয়া কদো ওকা ঠেন sentence টা ওকা সেন অল লাগাবন হেল্পে he talks well নোয়া দো ঠিক ফরম্যাট কান দাও না বাংলা চেন মুছে এটা অল লাগাবো না ঠিক নডে হেল্পে he well talks talks जहाँ दो उनी रोड़ा ओका लेकाय रोड़ा भाले रोड़ा जे मॉडिफाई कना ओका वर्ड ते ओना वर्ड तो बाबू नाम दसे ताले नोआ दो भूल गया नेक्स्ट आन्यल पे he speaks english fluently ताले speaks english speak आई english बांगमा english ए रोड़ाय fluently नापाय भाबते ले रोड दारे आय ताले ओका लेकाय रोड दारे आ बांगमा fluently ताले नोआ दो adverb कान ताबुना मेनखान वाटा sentence he speaks fluently english उनी चे रोड़ा fluently उना दो बाबन नाम दा नोडे दो he speaks fluently मेनखान चे रोड़ा उनी बा इंग्लिश से fluently रोड़ा ताले नोआ sentence ना फॉर्मेट हो भूल गया नेक्स्ट नोडे न्याल पे it is raining regularly दा एदाय बांगमा ओकाले का रेगुलर गे दा था मेनखान नोआ दो भूल गे ताबुना it is regularly raining सब समय न्यालापन से जहाँ वाट मॉडिफाई करना है ओना सुटे के ताहेना ठीक नोडे जमन आई रीड माय बुक केयरफुली इन बोइन पढ़ा इना बोयो कालिकान पढ़ा बांगमा केयरफुली मेनखान नोडे आई केयरफुली रीड माय बुक ओकालिकान रीडा जहाँ दो एडवर्ब पाइन नामदा जे ओकालिका इन बोइन पढ़ा तो नोआ हो भूल के ताबना फॉर्मेट सब समय दिसे कापे जहाँ मॉडिफाई कन्वे जहाँ बन्यामा ओना दो बांगमा वर्ड परे
adverb node bon nyama pore re ठीक nyal pe adverb of time jokhon bon nyama jaha do octo na katha bon leya ona oka leka bon use nyal pe node she will come soon uni hijua oka leka bama sigroi logon ge hijua menkhan she soon will come jodi nongka pun leya tahle noa do bhul gaya next যেমন nyal pe he will go to Jaipur the next day জয়পুরে চালা কিসে চালা বাংমা পরের দিনে চালা মেনখান ইন যদি লইয়া যে he will next day go to Jaipur टाइम दो लाहा दो बाबन लिया आगे चेट कमियाय ओका लेकाय कमिया ओना दो परेते एडभार्ब तो हिजुआ ताल नोआ हो भूल गया যেমন নডে he has not arrived yet উনি নিত হ আরি সেটেরওয়া yet মানে তো যাহা দো এখনো তো নোয়াটা ফরম্যাট হ অঙ্কা গে ভুলা চিকাতে he has yet not arrived yet তো তালার তো বাবন লেগারে নোয়া দো নডে হিয়া he lives here উনি নডে তাহে না তাহলে নোয়া দো ঠিক ফরম্যাট কান তাবনা নেক্সট আঞ্জাল পে রাম ওয়াক্স দেয়ার तो नोडे ñel पे राम ওয়াক্স দেয়ার রামে কামিয়া ওকারে দেয়ার অনেক কামিয়া তাহলে নোয়াটা ফরম্যাট হট ঠিক গিয়া देयर आर बुक्स एवरीवेयर बांगमा বই মেনা ওকারে গোটা গে মেনা তাহলে নোয়া কত ঠিক ফরম্যাট মেনখান নোয়া কত ভুলা রাম দেয়ার ওয়াক্স রাম অনেক কামিয়া নোয়া দো ভুল নোয়া হো ভুল গেতা বনা নোয়া কত মডিফাই পারে কামিয়া প্লেস বাই মডিফাই দাঁড়ে আইকানা no boi oka kore mena noa ho modify word babon nyamda to noa ko do bhul gaya next nyal tabon pe adverb for frequency oka then bon ola jahan do always often daily generally never rarely মানে তো jahan to খুব হালকা খুব কম almost প্রায় just শুধু hardly একালতে কম নিয়ারলি जहाँ दो काचे already जहाँ कमी दो नोआ समय खन कटी लाहारे हुई सद कना ओना दो already तो ओकारे पन ओला ओना दो बांगमा before doing verb लाहारे तहना nyal pe his mother never cooks food তাহলে doing verb ওকা কানা cooks his mother cooks food উনি আইগো খাবারে ইসিনা ওকা লেখা নেভার তিস के বা ইসিনা তাহলে নেক্সট nyal pe he always speaks the truth উনি সর্বদাই রড়া ওকা লেখায় রড়া ট্রুথে রড়া তো স্পিক্স লাহারে আবদ অ্যাডভার্ব বনলা অলওয়েজ যাদু ডুইং ভার্ব কান তাবনা ওনা লাহারে অল লাগাবনা nyal pe noa right side he speaks the truth always নংকা যদি তাহেনা নোয়া দো ভুল গিয়া এরর যাহারে
সেন্টেন্স মধ্যে নঙ্কা যদি তাহেনা যে ফাইন্ড আউট এরর ওকাঠেন তাহলে নয়া দো এরর গে ताबोना मुझे रे दो ऑलवेज बाबन वाला जहां दो डूइंग भार्ब कना ओना लहारे अब दो एडभार्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और लगाबोना ठीक नेक्स्ट आरे যেমন নেলপে হি অফটেন কামস লেট অফটেন মানে তো প্রায় जहां दो উনি তো প্রায় গে লেটওয়া তাহলে কামস और डूइंग भार्ब ওকা লেখা হিজুয়া দিনম গে বাংলা প্রায় গে উনি তো লেট গিয়ায় তাহলে উনিয়াগ মেটান হিজুর না সময় লেও কানা যে ওকা লেখায় হিজুয়া প্রায় গে হিজুয়া তাহলে নয়া দো এডভার্ব কানা তো ওনাগে নয়া দো ঠিক ফরম্যাট কানা মেনখাन নয়া অফটেन যদি মুছে অল তাহেনা হি কামস লেট অফটেन তাহলে নয়া দো ভুল গে ताबोना onka ge node ho nyel pe he has never advised me তাহলে advice লাহারে frequency of adverb on wala next nyel pe he sorry we have never seen an aeroplane তাহলে seen ona lahare abwa adverb tahena next I have just arrived তাহলে arrived lahare abwa adverb tahena जहां दो डूइंग भार्ब कान ताबोना ona lahare नवा को पे दिसे धोका एरर टेस्ट नवा को फोन गे हिजुआ नेक्स्ट नेल पे जुदी सेंटेंस मध्य ऑक्सिलरी भार्ब ताहेना जहां को दो एम इज आर वाज वेर नवा को काना ता ओना समय दो ओका ठेन आबो एडभार्ब बनोला बांगमा आफ्टर ऑक्सिलरी भार्ब नेल पे he is always ready তাহলে ওই যে অক্সিলারি ভার্ব কান তাবনা ইজ তাহলে নোয়া পরে আবদ অল লাগাবন যাহা দো অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি কান তাবনা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি কারবন অলা বাংমা অক্সিলারি ভার্ব পরে কে অল লাগাবনা তাহলে হি ইজ অলওয়েজ রেডি নেক্সট নেলপে বি রে সি ইজ অফটেন লেট নেক্সট দে আর জেনারেলি লেট তাহলে অক্সিলারি ভার্ব পরে আবদ অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি বন ইউজা নেক্সট উই আর অলওয়েজ হ্যাপি তাহলে বাংমা অক্সিলারি ভার্ব যাহা তাহে না ওনা পরে আবদ অল লাগাবনা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি नेक्स्ट नेल पे एनाफ मेटान एडभार्ब मेना ओना ओकालेका सेंटेंस मध्य ताहेना always use positive degree of adjectives before enough माने जैसे enough word जहां ठेन ऑल ताहेना ओना लहा जेनो सब समय पॉजिटिव डिग्री ताहेना एक द्वितीय and before noun আর ওকালেকা বাংলা enough বন ইউজা noun লাহারে नेल पे नोडे I have enough money to buy a shirt ना किछु गान बोई करे तो के नेला जे नोडे पाल्टा काते मेना मेनखान सठिक फॉर्मेट ते नोआ गे कान ताबना I have enough money to buy a shirt ओय जे मेटान आबोआ नाउन ओना लाहारे आबो दो enough बनोला जहाना माने दिसेन इन ठेन टाका मेना तिना गान टाका मेना बांगमा যথেষ্ট टाका मेना enough मानी मेना जहां ते दो मेटान जामान किरिंग दारे ताले नाउन लाहारे enough ऑल ताहेना नेक्स्ट नोडे नेल पे द बिल्डिंग इज लार्ज enough for the guest house ताले नोआ दो फर्स्ट रूल जहां बन नेल केदा जे बांगमा जहां दो enough लाहारे जेनो पॉजिटिव डिग्री ताहेन ताबन ताले लार्ज तो पॉजिटिव डिग्री रे मेना बांगमा
larger re mena bangma largest re. Tale the building is large enough for the guest house. Guest house lagin te bangma building to যথেষ্ট ঠিকঠাক বড় মেনা. Next nyal pe I have enough time to have lunch. In ঠেন যথেষ্ট সময় মেনা lunch লাগিনতে. Next যেমন they have enough clothes to wear for a week. Unku ঠেন bangma যথেষ্ট জামা ko mena na do সপ্তাহ week huwa. তাহলে যেমন nyal kida je noun lahare enough bonola যদি enough mena তাহলে ona pore do যেন সব সময় এটা noun tahen ma. আর যেমন nyal kida enough lahare যদি jahan adjective mena ona যেন positive dictate huim. তো নোয়াটা সেন্টেন্স রে nyal pe error check. He is enough tall to be selected as sub-inspector in Delhi Police. তো নোয়া সেন্টেন্স মধ্যে ওকাঠেন এরর মিনা আছে এরর বানওয়ালে তাবন পে enough যেমন সেরা কিদা বাংমা enough লাহারে যদি অ্যাডজেক্টিভ মেনা ওনা বাংমা পজিটিভ ডিগ্রি যেন তাহেন মা. আর বাখান enough পরে যদি যাহা নাউন মেনা এন্ডাখান হো ঠিক গিয়া. মেনখান নডে মা enough tall mena. Tall do chek kan tabona adjective kan tabona এবং সে গুণে বুঝাবো না তো যে বাংমা উসুল. তাহলে নোয়া সেন্টেন্স ঠিক আছে ভুল গেলে তখন পে নোয়া সেন্টেন্স ভুল কিতাবো না চিকাতে enough tall mena in lay kida enough লাহারে যেন যদি অ্যাডজেক্টিভ মিনা খান ওকা লেখান অ্যাডজেক্টিভ তাহে না বাংমা পজিটিভ ডিগ্রি. তাহলে ওই যে মেটান অ্যাডজেক্টিভ কানা নোয়া তো এনাফ পরে মেনা তাহলে নোয়া তো ভুল গিয়া নোয়া টল তো নডে হুই গোয়া. He is tall enough to be selected as sub-inspector in Delhi Police. হই নোয়া কপে দিছে দহগা যে ওকা ঠেন যদি এনাফ মেনা তাহলে এনাফ লাহারে আবো nyalabon যে যদি অ্যাডজেক্টিভ মেনা তাবন খান পজিটিভ ডিগ্রি যেন তাহেন মা. যদি পজিটিভ ডিগ্রি বানুয়া এন্ডাখান তো ভুল গিয়া. যেমন কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহে কয় যদি সেন্টেন্স মধ্যে হুই কোয়া হি ইজ taller enough to be selected নোয়া দুনং কাগে তাহে কথা বন কিয়া পুরোটা to be selected as sub inspector in Delhi Police. তাহলে উনহ নোয়াটা পার্ট রেগে ভুল তাহে কো যেন এই পার্ট রেগে চেদা বাংমা enough লাহারে তো সব সময় পজিটিভ ডিগ্রি হিও টল টলার টলেস্ট নোয়া করে বাং হিও. নেক্সট nyal pe adverb যদি only se event tahe na ona সময় ওকা লেখা huyo sentence. nyal pe example I cannot write even correct Hindi. I cannot write correct Hindi talar do even. In হিন্দি ছাড়া ইন তো এমন বাই দাঁড়ে আই ক্যানট রাইট ইভেন কারেক্ট হিন্দি হিন্দিকে ঠিকঠাক ই অল দাঁড়ে এটা তো বাইন দাঁড়ে.
next যেমন ñel pe he has only one car ñel pe he has only one car node uni then gadi mena tina mena only one do metan adjective kana তাহলে তিনে গান মেনা শুধুমাত্র মেটান কি মেনা নেক্সট যেমন ñel pe only he has a car তারপর না রে he cannot do even this work উনি বাই কামি দারে এমন কি নোয়া হো পাই দারে গে he cannot do this work বাংমা বাই কামি দারে গিয়া নোয়া কামি হো বাই দারে গিয়া এমন কি নোয়া হো বাই দারে গে নেক্সট ñel pe যদি অর্ডার বন বুঝা অর্ডার বলতে তো আবো বন ñelai যে মেটান সেন্টেন্স মধ্যে আইমা গান অ্যাডভার্ব অল তাহেনা তাহলে ওনা সময় দো ওকা লেখা ওকাটা ফার্স্ট অ্যাডভার্ব অল লাগাবো না ওকাটা তো পরে অল লাগাবো না ওনা পর ñela যেমন যদি অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার তাহেনা অ্যাডভার্ব অফ প্লেস তাহেনা অ্যাডভার্ব অফ টাইম যদি তাহেনা তাহলে ওকা লেখা ওকাটা পয়লো হিজুয়া দিছে কাপে পয়লো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার তারপর প্লেস তারপর টাইম MPT যদি বাং নয়া বাপে দিছে ধোকা তাহলে মেটান যেমন nyutum মেনা তাবনা যেমন মালা পতাম তাহলে এম তে মালা তাহলে ওনা তো ম্যানার দিছে কাপে পতাম মানে প্লেস আর তাম টি তাহলে ওনা তো টাইম পে দিছে কা তো পয়লো তো এম হিজুয়া মানে যাহা তো ম্যানার অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার যাহা কো কান তাবনা যেমন ফাস্ট কুইকলি নোয়া কো তো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার যেমন প্লেস যাহা কো তো জায়গা বন বুঝা তারপরে তো টাইম অক্ত ডেলি এভরিডে নোয়া কদো টাইম রে হিজুआ तो ओना के नोडे ऑल मेना ना मेनर ना माने के ओका हेलो मेनर ना माने एड के एडवर्ब ऑफ मेनर मेनर ना माने के मैनार तो जहाँ तो मिटान हरा भद्रता যে আচরণ ওনা বন বুঝো যেমন পোলাইটলি যেমন बिहेवियर অকই মাইক কে অন করে তাহলে মিউট কাপে যেমন পোলাইটলি তাহলে পোলাইটলি তো মেটা নম্রতা বন বুঝো তাহলে না তো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার রে যেমন কুইকলি তাড়াতাড়ি ভাবে তাহলে না হয় অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার যাহা কদো দ্রুত ধীরে ওকা লেকান মি হরে কামি দা ওনা কদো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার রে বন লেয়া যাহা দো মি হরা আচরণ লেকা বন লেয়া যেমন he speaks politely উনি রড়া ওকা লেকায় রড়া বাংমা politely নম্র ভাবে রড়া তাহলে নয়া দো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার কান তাবন নডে ñel pe he spoke loudly at the meeting yesterday 1 2 3 ñel pe 1 রে loudly মেনা তাবনা যাহা তো ম্যানার কান তাবনা
oka lekai rora bangma loudly adi jor jore rora tarpore okare rora bangma meeting re tale metam place tise ror kada yesterday hola tale hola meeting re uni adi jor jore ror kan tahena tale nongka sentence re jokhon adverb pol tahena poilo pe nyela manner jeno tahen ma adverb of manner তারপরে প্লেস ওকা জায়গা রেনাক কাথা ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ তারপরে অক্ত টাইম নেক্সট যেমন ᱧᱮᱞ ᱯᱮ he is crying loudly at the field now he is crying loudly ওকা লেখায় রায়দা বাংমা জোর জোরে রায়দা ওকারে রায়দা বাংমা ফিল্ড রে মাঠ রে রায়দা তিন রে বাংমা নিতে রায়দা তাহলে পয়লো ম্যানার দেন প্লেস জায়গা তারপরে টাইম তারপরে he was going to Jaipur yesterday নডে তো যেমন ᱧᱮᱞ ᱯᱮ উনি জয়পুরে চালা লেনা কিসে চালা লেনা বাংমা হলায় চালা লেনা তাহলে পয়লো দো প্লেস হেজ আকান তাবona তারপরে টাইম ওই যদি নংকা বাড়িয়া পিয়া তাহেনা তাহলে নংকা দিশে দহ কাপে পয়লো ম্যানার যেন তাহেন মা তারপর প্লেস যেন তাহেন মা তারপর টাইম যেন নেক্সট she comes regularly at the ground daily তাহলে উনি হিজুক গিয়া ওকা লেখা রেগুলারলি দিনম লেখা কে হিজুয়া রেগুলার ওকারে হিজুয়া গ্রাউন্ড রে হিজুয়া মাঠ রে হিজুয়া ডেলি প্রত্যেক দিন হিজুয়া ঠিক ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱳᱴᱥ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱴᱟইᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱤᱭᱩᱡᱟ he came here at 7 o'clock in the morning on Monday তাহলে সব থেকে ছোট যাহা ওনা পয়লো হিজুয়া তার থেকে একটু বড় ওনা হিজুয়া তার থেকে একটু বড় আরো বড় টাইম ওনা দো তারপরে হিজুয়া যেমন টাইম ঘড়ি রে বাজা তবে তো মেটান সকাল সে সন্ধ্যা বন লেয়া তবে তো মিটান দিন হিজুয়া তাহলে অনকা গে পয়লো দো টাইম বলতে ঘড়ি না টাইম তারপর বেড়ার না টাইম ওকা অক্ত মর্নিং ইভিনিং তারপরে দো ডে নেক্সট সেন্টেন্স রে যেমন ᱧᱮᱞ ᱯᱮ she was born at 6 o'clock in the evening on Sunday in 1987 তাহলে নডে তিনাᱹᱜ গান টাইম মেনা পুনিয়া টাইম মেনা বাংমা ওকা অক্ত তিনাᱹᱜ বাজাক কান তাহেনা 6টা বাজাক কান তাহেনা ওকা বেড়ারে বাংমা মাজান বেড়ারে আর ওকা বার তাহে কানা বাংমা রবিবার তাহে কানা আর ওকা সাল রে বাংমা 1987 সাল রে তাহলে নয়া পে দিছে তো ওকা পয়লো ছোট্ট টাইম তাহেন মা তারপরে আর একটু বড় টাইম তারপরে ওনাখন আরো তারপর ঢের লাট্টু টাইম नोडे ᱧᱮᱞ पे नो डबल नेगेटिव एडवर्ब जहां तो আছে अब सेंटेंस রেবন বাড়াই গে যে বাংমা মেটান সেন্টেন্স রে যদি বাড়িয়া নেগেটিভ মেনা তাহলে ওনা मैम সেন্টেন্স তো टीवी बांग উনদো ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ স্ক্রিন বাপে ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তো बा इन से बांग कोई रा दिए को रोड होगा दे डिस्टर्ब रोड होगा दे नोडे डिस्टर्ब नोडे ᱧᱮᱞ पे नो डबल नेगेटिव एडवर्ब जहां तो चे मेटान सेंटेंस मध्य बारिया नेगेटिव एडवर्ब बाबन অল্লা চিরা বাবন অল্লা বাংমা বার্নার যদি নেগেটিভ গে তাহেনা তাহলে ওনা সেন্টেন্স রেনা নেগেটিভ মিনিং তো বাবন ᱧᱟᱢ उन्दो ओना तो पॉजिटिव अच्छे लेखा ᱧᱮᱞ पे I will not find her anywhere I will not find her anywhere इन उनी
oka rege panjate bany nyamea তাহলে আমার মেটান adverb not মেনা'a তারপর anywhere jaha do place bon leya adverb of place to noa sentence to ঠিক গিয়া মেনখান যদি তাহেনা I will not find her nowhere তাহলে নোয়া দো ভুল গিয়া nowhere ho negative গিয়া আর not find ho মেনা তাবনা তাহলে নোয়া দো sentence তো সঠিক বাংকান তাবনা রড আজমক রানিত nyal pe node no one visit here नोआ सेंटेंस तो ठीक गया बांग मासे नोडे ओकोय हो बाको हिजुआ मेनखान जुदी बोन लेया no one scarcely visit here scarcely दो मेटा नेगेटिव वर्ड कान दाबना नोडे तो ओकोय की खूब একটা বাকো হিजुआ তাহলে নঙ্কা যখন সেন্টেন্স মধ্যে বন নেলাই যে বানার কে যদি নেগেটিভ নেগেটিভ মেনা তাহলে ওনা দো ভুল গিয়া নোয়া সেন্টেন্স থেকে যদি আবো ফাইন্ড লাগা কে বন কে এরর I will not find her nowhere তাহলে ওকাটা পার্ট বন বাছা গিয়া নোয়া nowhere তো বাবন ওলা নোয়া জায়গার তো anywhere লাগা ठीक तीन क्लास तो नून थे बीजे नोआ को आर होपे पढ़ा पे मौज से रिपीट आपे नोआ को फोन के एरर टेस्ट कदो हिजुआ करे एनाफ ताहेना बढ़ती तो नोआ एनाफ ओना खन गे पे ᱧᱟᱢᱟ जहां दो আর adverb of frequency नोआ खन हो पे ᱧᱟᱢᱟ क्वेश्चन ताहेना